Guys! Nakikita nyo ba to? This is it, guys. Let's make the Dubai Chewy Cookie. So, first na tong himuan, guys, we will mix the kataife with the pistachio filling or pistachio spread. I also have pistachio nuts crushed. So, we will also put this one para mas lami siya. So, in a bowl, putang lang nato ang kataife. Roasted na ni siya, guys. Kaya, dili na siya kailangan i-roast pa. So, I think ano lang sa kadaghan, guys. Kaya, itry lang sa anak ko kung malamian ba ko. And then, next is this one. The pistachio spread. Very dry siya. So, I'm not sure kung I should put butter. I think I should put butter. No? Mag-melt na lang kong butter. So, I think, ihurot na ko ni siya, guys, para mas creamier. Ano na siya, guys. Tapos, i-mix. Mag-melt sa kong butter, no? So, naka-melt na kong butter, guys. So, let's try. So, for yung consistency, kita nyo pa. Let's add the pistachio nuts. So, nag-change angle ta, guys, no? Kaya ato na siyang i-mold. So, magsuot lang taog gloves. Tapos na siya oil para dili mag-dikit. So, i-mold lang na to siya. Pinas-circle-circle. I just wanna make like small one. I think inuani lang kagamay, no? So excited. Magbuot sa tag mga gagmay lang. Ana na lang kagamay, no? Pwede ra. Kaya para dili kayo siya sumul, guys. Gagmayon na lang na ako siya. No, ana lang. So, i-circle-circle lang nato siya, guys. Like this. Taran! So, ingani na siya, guys. So, nakabuhat taog 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pieces, guys, na mochi. So, let's put it in the fridge. So, now, i-melt na nato ang marshmallow. So, mag-melt na tag butter. Pila ko sure sa kadaghan, but let's... Ano na siya, guys? Slowly melting. So, melting na siya, guys, no? So, pwede na nato siya butangan og chocolate powder. So, I'm using Milo. Tapos, wala ko yung milk, so, ngani na lang. Kita nyo ba? Pour our mixture. Oh, I think we just have to let it sit and cool down for a few minutes. So, here na ang ato ang marshmallow. Medyo finish na siya, guys. So, i-mold na nato siya. This one.
Perfect, guys. Tapos, natay Milo. Pagulungin sa Milo. Aro na, guys. Naanatay Dubai Chewy Cookie. Look. Taste test. Kung asa na to siya sa gitna. Chewy. Masarap siya, guys. Pero, for me, sobrang tamis niya. Sobrang tamis niya. Isa lang. Ano na, pwede na. Pero masarap siya.